तुमको टुकेल नहीं मिल रहा तुम्हारे मई के मन करता के हमर सुना टुकेल मिल रहा का करबो जहर मन जेने रसेर मोली फूल फूल बासे वेला गारसा तो जहर जनता इचार नाकर तोले मेछा वेला क्या जनता सौकी टेबुल तोले चौकी हैं जे होले ए बने बुझी पाललु नहीं तो তাগর কেন দিকে ঘর হ্যাঁ কেন চান্দুয়া তাগর ঘরে টনা হইছে হ্যাঁ, তাগর ঘরে বের কা চিহ্ন আছে হ্যাঁ হ্যাঁ কেন পবন বহুছে হ্যাঁ ইটা সবু জবি কহি দেলে পরে জিবা আনি দেবে বলে ডেরি নেই এই চিকলি নজ বলি ভাবো আর কহ শিখলি আগে দুতি ও বা আজি কাଣା হইছে জানিছ কাই ছে মোর সোনা কই দেখো হেতি লাগে হে কথা তো কহবা লাগে তুমকো ডাকিছে কই দে সে দুই পহরিয়ার ঘটনা তো হ্যাঁ হ্যাঁ দুতি গো ও আগে দুতি কই দেখো মোর ধন আগে যাইছিলি সতম যমুনা কে আগে দুতি কে আগ সকালে के মধানা के राती কা বললো বেলবুড়িয়া ঠিকঠাক 12 बजे 12 আগে যাইছিলি সতম যমুনা কে আগে দুতি কে मोर गला बेल घाट गाधुथिला मोर गला बेल घाट गाधुथिला घाट गाधुथिला घाट गाधुथिला सोता गो बाबू हे हे आगो केनता है लाग जेनता कहूछो गो ने कहबो मां जेन बोतरे गाधुतलो जे से मने ऊपर घाटे गोजा में तोली घाटा ना रे बाबू हे हे एनु बाल गुटे उहली गिरी पोलियाला पिला से बाल ना देखे दिला से बाल तारो तो ग्लास है के दत्ती गो हां जनता देखला मारी देला डबरी आखी के जनता देखला मारी देला डबरी आखी के केनता है जे मोर सोना कई देखो केनता हिचे जानिच होए आगो जनता देखी देला फसला मोल कोला तारा गोरी गालो भाई कोला गदती तार तो फुलकी गालो भाई कोला तारा लागे वही हेलिए ते सरी मन मोर हेला पागला गदती ये मन मोर हेला पागला जागदूती अनि देवराती जागदूती अनि देवराती अनि देवराती अनि देवराती खासू छे 6 मास छे खासू छे सिरो के बार को सिरो मोर के के चन्ना को लागी छे हम करा धार करी कहू छे तते आगदूती जागा अनि देवती से मलमली के आगदूती आगदूती आगो आखी मारी करे चली गला गुरी मन हेला भाई भाई रे सुना मोर मन हेला भाई भाई जत बुझालै अबुझा मन मोर बिल्कुल बुझीबार नहीं गदती मुटे तो बुझीबार नहीं रसिका कहई जार गेल है से मोहदिया के कहू छ ए हम रसिका गुरु पारे दंड सम्राट रसिका रसिका कहई जार गेल है रसिका कहई जार गेल है जगह आने देवत से मलमल के अगदती के बुझे कहत सस्ताई
दिल वाली के आगे दुते के एथको उपाय कर बहन हम मनस मरी विधाता वचन মন্দে মন্দে হসি বলন্তে দোতে हौसला नो जीवा जीवा इधर इच्छा होचे हौसला नो इच्छा होचे আগ মন্দে মন্দে হসি বলন্তে দোতে আকা হাটারে তোমরা বলিছি মতিমা তপাকা আকা বুঝাই কহিমি গো আনি দেবি মুই গোপপুর যে হেলে বি মামু বুঝে করে কহিমি আনি দেবি নাই গো बाबू हाँ हाँ केंता लागला आनी देमी बोले जी हल लागुचे सैटिस्फाइड আগ বুঝাই কহিমি মানি দেবি মুই দামোদর এসুনা কহ মোর শ্যামনা গর आगो श्री कृष्ण बोलंत 16,000 आर मध्यरे राधिका बड़ सुंदर कहला আজ মল মলে যেসব পাখে আছে কে পরে কেতে সুন্দরী আছে যে শুনিয়া সইও आगो श्री कृष्ण बोलंत 16,000 आर मध्यरे राधिका बड़ सुंदर সদা কে आगो विशेष वटंते राज दोहित आर तापास गदते चलत ऋत मुवट राजत आगो एते बोली हरि दुते कर धरि दुते का गो दुते का सखी जाई तु बुझाई कह गो दुते का हई के दुते सनी ওই বাবা ধন কলা কেন मते तुम्हें गोपपुर सेमर राधा माई के दिखे डाके ने दबा बोले कि तुमको आज वो डाकी छे মামু लगी गो मां ওহো इने कुड़मर रोना है जी आते घेटबू बोले कि কহিলা চারবু নাকি चिंता नहीं करो যে না গো বাবু हाँ हाँ तुमको टुकेल नहीं मिल रहा तुम्हार मई केले मन करतो के हमर सुना टुकर मिलला का करबू जहर मन जेने रोसेर मोली फूल फूल बासे वेला गारसा तर जहर जनता इचार नाकर तोले मेछा वेला हाँ যা জনতা সৌকি आ टेबल तोले चौकी হ্যাঁ যে হয় কি বাবা ধন কলা কেন हई के दुते सनी হয়ে গো हाँ हाँ লোক কে বলবে তোমার মই কে তোমার মন করতো কে পিলা बोले कहा जे मन कोला जे मन बोले ती बुझी पालू भात কেনতা तार माई के तार माने भल पाउछी হেনতা हाँ हाँ भल पावाने गुटे खराब का হুম भल खाली का निजर माई के का निजर माँ के भल पाई जासी निजर बापा के भल पाई जासी निजर भाई के भी भल पाई जासी निजर भौणी के भल हाँ भल पाबार तो किछु खराब खराब करबो नेनु खराब संपर्क नहीं যে মামু গো ओ গোটা কথা केंटार माँ যে বাটটা জিমি फिर का हला হেলে বাবু কে গোটে কথা পজরা মে কহি পারবে বলে যে মামু আন দেবা बुआती से जुन्हा खड़ा पालो या नुआ खड़ा के नहीं पोतरो यही बा জানে তুই যে না গো বাবু ओ এন্দালে পজরা দেখছি শুনা ठीक আছে কানা পত্র চলে আগ গোপ মথুরা মে সিণ হেলা কেতে ঘর আগ গোপ মথুরা মে সিণ হেলা কেতে ঘর মোর শ্যামনা গর মোর গেলা রঙ্গা ধর हाँ हाँ আগ গোপ মথুরা মে সিণ হেলা কেতে ঘর গোপ মথুরা মে সিণ হেলা কেতে ঘর গরঙ্গা ধর মোর গেলা রঙ্গা ধর
কয়া ভুলে বলছে বাবু গো আগ কি পলঙ্কে তোমার মায়ে বাবু গো সইতিবে গো কোনে গো সইতিবে গো কোনে পলঙ্কে তোমার মায়ে বাবু গো সইতিবে গো কোনে গো সইতিবে গো কোনে আকে চান্দুয়া টড়া যে তহির আকে চান্দুয়া টড়া যে তহির গো মোর গেলা রঙ্গা অধর গো মোর রঙ্গা অধর কি পবন বহুতিবা কহ মনিল মাধব গো কহ মনিল মাধব কি পবন বহুতিবা আর কহ মনিল মাধব গো কহ মনিল মাধব তাহার গো মোর গেলা রঙ্গা ধর মামু গোপ মথুরা মিশ্রিণ হেলা কেতে ঘর যে হেটা বি কহেবে क्या बात केर पवन बहुचे जे कहबे हाँ हाँ के चंदुआ टोना है जे कहबे अच्छा अच्छा ताकर द्वारा क्या चिन्ह আছে যে कहले सिने जानमी सत कथा आ ताकर माई घर केन दिख के मुंह আছে যে এটা अच्छा 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 तकर द्वार बन बोलो वह द्वार बन के निघा कला नजर बिला का बोले छ हाँ। का बोले ए बने बुझी पाललू नहीं तो তাগর কেন দিকে ঘর হ্যাঁ কেন চান্দুয়া তাগর ঘরে টনা হইছে হ্যাঁ, তাগর ঘরে বের কাঁচ চিহ্ন আছে হ্যাঁ হ্যাঁ কেন পবন বহুছে হ্যাঁ এটা সবু জবি কহি দেলে পরে জিবা আনি দেবে बोले देरी नहीं करो टाइम भी नहीं ना नहीं কই नहीं দিও গো জলদি ভোর কো কলা কই দে ठीक है তুমি হিসাব করো হন্তা হলে হয় গো বাবু যে সবুটে কথা জবি কহি দেলে জিবু তো মা হয় গো তি হ্যাঁ বলছ আর ফের ঠকি দেছু কিনি মন মোর ফাটি যায়ছে কেবে ঠকলি যেন তা সে কথা দিনে ঠিক আছে আগে যদি ও আগে সে গোপন গরান বালক্ষ ঘর গো মথুরা ছ লক্ষ ঘর সে গোপন গরান বালক্ষ ঘর গো মথুরা ছ লক্ষ ঘর রাধা গজদন্ত পলঙ্কে শয়ন রাধা গজদন্ত পলঙ্কে শয়ন ফুলর চান্দুয়া জান গো দুতিকা দ্বারে ଅଛି শঙ্খ চিহ্ন হাই কি দিতিসানি বাবা গোপপুর আছে 9 লক্ষ ঘর মথুরা হলে 6 লক্ষ ঘর হয় গো 9 টোটাল মিশি করি 15 15 রাধা গজদন্ত পলঙ্কর শয়ন করিছ গজ বলে কালু হাটটা গজ মানে হলা হাতি ওহো হাতির দান্ত লাগিছে সে রত্ন পলঙ্করে হ্যাঁ হ্যাঁ বলে নি হলু থিবা কাবুয়া সে পলঙ্করে মোর মাই শয়ন করিছ তাঙ্করে দুয়ারে ফুলের চান্দা টড়া হইছে হয় হ্যাঁ শ্রেষ্ঠ চিহ্ন যেটা যে শঙ্খ চিহ্ন তাঙ্কর দ্বারে ଅଛି আগ রাধা শাশু ঘর যাবট জপুর গো শাশু না তার জটিলা শ্বশুর তাহার ভদ্র সেন বীর শ্বশুর তাহার ভদ্র সেন বীর
ননন্দ নাম কুটিলা গো দুতিকা ননন্দ নাম কুটিলা আগে বাবা ধন কলা কেন রাধাঙ্কর ଶାଶୁଘର ହଉଛି ଜାବଟପୁର ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ଶାଶୁର ନାଁ ହେଲା ଜଟିଲା ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ଭଦ୍ରସେନ ବୀର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତାର ନନ୍ଦ ଯେ ରସି ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି କୁଟିଲା ବେଲା ଯୋଗ ବଳା କୁର୍ସ ଆଗ ମାଧବୀ ସଖୀର ପାଶା ଘର ଅଛି ଗো ବଘେ ବସନ୍ତ ପବନ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଘର ତାର ଅଛି ଗো ବଘେ ବସନ୍ତ ପବନ ରାଧା ଠାନ ମନ ଅଛି ପ୍ରାଣ ଧନ রাধা ঠান মন অছি প্রাণ ধন জানুছ না কে রাধা না মন আছে যে আনি ভেটাও বাহন গদুতিকা লেখে রসিক জ্ঞান হইকি দুতিশানী আগে বাবা ধন কলা কেন উত্তর দিগরে মাধবী সখীর পাশে তাঙ্কর ঘরটা আছে সতে কে সে জায়গায় বসন্ত পবন বহুছে আচ্ছা 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 এবং সে রাধা ঠানা মোর মনটা আছে নেন আছে না হ্যাঁ হ্যাঁ হে 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 না আছে কাবেলা নাই নাই দু তিনটা মন আগরু থিলা ইয়াদ নাই বুড়াবড়ি হেলি যে পাউন ছা ই ঘাই হরিবংশরে আছে ই ঘাইটা কি দেলানো কিনি বাবু গো মামু কেনতা করমা বলেছে 4 বাজলা রাধা কৃষ্ণଙ୍କର কুঞ্জ ঘর হেবা জলদি যে জলদি আনো বেলা মুই জানা মাগলা তানা দেবা বাবু ই কথা কইতিলে কেতে বেলু যেই সারতুন রে মার সাড়ু ফিরি সারতুন আমি গলে ঘিনি ঘুনা গেল তোতে হ্যাঁ। তেই সারতুন মো জিনিস পত জানিছ ন কে যে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার তো জানিছ সতে জানিছ হ্যাঁ বেলা ঘিনি আন দেবা সে না গো মামু ঠিক আছে मैं तुम्हारे इंतजार रे আছে তুমি জলদি যাও আর জলদি लेकर আসো ঠকা ঠকি नहीं করবু होए का करसु बाबू के खासी खाई सते के